हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज मु भिडियो रे तो बहुत शॉर्ट टाइम कारण मु भिडियोटी किसी प्रेजेंटेशन कर पार नथिली, बने पार नथिली। तथापि मु बहुत चेष्टा करछि आज गोटे दिन रे एतकी काली आज गोटे दिन रे गोटे वीडियो प्रेजेंट करबा पई। तो ये होची पार्ट 1। आपण मानक असाइनमेंट एग्जाम दबार अछि, तेणु मो हिसाब रे तो इट्स एनफ। तो तेणु सेकंड पार्ट रे आपनकर टर्मिनेट एग्जामिनेशन पाए बहुत किसी रहइबो। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आगो को बढ़िबा, देखिना बाजीर प्रथम प्रश्न। काहा मतरे तुलनात्मक साहित्य पद्धति विश्वजनकंकर चिंतन ठारू अधिक प्राचीन? उत्तर एफ.डब्ल्यू. रुनलार। परवर्ती प्रश्न, एकाधिक भाषार साहित्य तत्व और समालोचनार स्वरूप निर्णय पाई तुलनात्मक साहित्य को एक परीक्षा भाव में प्रयोग करा जाई अछि, एहा काहार अभिमत? उत्तर एस.एस. प्रोए। परवर्ती प्रश्न, तुलनात्मक साहित्य अध्ययनर मूल भित्ति कौन बोली कहा जाय पारे? उत्तर विश्वजनाय हिताय। परवर्ती प्रश्न, किए एवं केबे प्रथम थर पाई इंग्राजी और फरासी साहित्यर प्राचीनता उपरे तुलनात्मक निबंधावली प्रकाश करथिले? उत्तर एफ.जे.एम. नोडाल एवं गुइस वेद 1816 मसीह रे। परवर्ती प्रश्न, द डेथ ऑफ ए डिसिप्लिन रो रचयिता की है? उत्तर गायत्री स्पिवाक चक्रवर्ती। परवर्ती प्रश्न, कंपैरेटिव लिटरेचर पुस्तक कहार रचना? उत्तर न्यूजीलैंड रो ऑकलैंड विश्वविद्यालय रो इंग्राजी विभाग रो प्रोफेसर हडसन माकुले पोसनैट। परवर्ती प्रश्न, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट कहार रचना? उत्तर कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स। परवर्ती प्रश्न, तुलनात्मक साहित्य केबेठारु आरंभ होइछि? उत्तर 1816 मसीहा बा अष्टदश शताब्दी बेलकू। परवर्ती प्रश्न, काहा मतरे भारतीय आधुनिक जातीयवादर निर्माण रे आवश्यक हेउतिबा सांस्कृतिक ऐक्यबोध निमंते तुलनात्मक साहित्य अध्ययनर निजर एक दृष्टिभंगी क्षेत्र प्रस्तुत करिछि? उत्तर गणेश देवी कुहंती। परवर्ती प्रश्न, 1816 मसीह रे फ्रांस रो साहित्य शिक्षा संपर्कित एक पुस्तक प्रकाश पाइथिला, तेबे सेही पुस्तक रे तुलनात्मक शब्दटीर कोनोसी व्याख्या करा जाई नथिबा कथा किए कहिछंती? उत्तर रेने वेलन। परवर्ती प्रश्न, तुलनात्मक साहित्य संपर्कित पुस्तकटी जर्मन लेखक मोरिज क्यारियर को पुस्तक केबे प्रकाशित पाइथिला? उत्तर 1858 मसीह रे। गेटे विश्वर प्राय केतगोटी भाषा रे दखल हासिल करी अनुवाद करिवार दक्षता रखिथिले? उत्तर 18 गोटी। परवर्ती प्रश्न, न्यूटन, स्टॉकनेट एवं हट्स फ्रेंच उनका द्वारा केबे एवं क्यों प्रेस माध्यम रे तुलनात्मक साहित्य संपर्कित प्रबंधटी प्रकाश पाइथिला? उत्तर 1961 मसीहा सदर्न इलिनोइस यूनिवर्सिटी प्रेस। परवर्ती प्रश्न, सदर्न इलिनोइस यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा तुलनात्मक साहित्य संपर्कित प्रबंधटी को अमेरिकन स्कूल नाम रे किए अभिहित करिथिले? उत्तर हेनरी रिमार्क। परवर्ती प्रश्न, किए देश कथाटी को प्रयोग करिबा उचित मणिथिले? उत्तर रिमार्क। परवर्ती प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा कहार कृति? उत्तर एलिना पाढ़ी। परवर्ती प्रश्न, ओडिया और आसामिया आदिवासी उपन्यास कहार सृष्टि? उत्तर विप्लव प्रधान। परवर्ती प्रश्न, श्रीराधा ओ कनुप्रिया कहार सृष्टि? उत्तर सृष्टिधर पंडा। परवर्ती प्रश्न, गोदान कहार कृति? उत्तर प्रेमचंद। परवर्ती प्रश्न, जड़े कवि तार पूर्ववर्ती कवि रचना द्वारा उद्बुद्ध होई निजे कविता लिखे?
ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହାର୍ଲଡ ବ୍ଲୁମ। କିଏ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମର ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରେନେ ୱାଲେକ୍ ଏବଂ ୱାରେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦି ମାନୁପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1985 ମସିହା ଥିଓ ହର୍ମାନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏବଂ କେବେ ଦି ଏସେ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1791 ମସିହା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଟାଇଟଲର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1843 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର କେତେ ଗୋଟି ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଉତ୍ତର 4 ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏବଂ କେବେ ପ୍ରଥମେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରି ନାମକରଣ ଦେଇଥିଲେ ସବଡେଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି କ୍ଲୋଭେନ୍ ହାଉଫ୍? ଉତ୍ତର CVN ଦାସ 1967 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କଟକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରେସରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 2005 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରେସରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ସମୟ କାଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 1897 ମସିହାରୁ 1899। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ କେବେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1828 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ କାଉନସିଲର ଆଇନ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1834 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ବା କିଏ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନରେ ପ୍ରଧାନ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମ୍ୟାକଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 2 ତାରିଖ 2 ମାସ 1835। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଉତ୍କଭ ମସକ୍ଷ ଟଲ୍ ରଙ୍କବମଗ୍ଧ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1842 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏବଂ କେବେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1844 ମସିହା ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1854 ମସିହା ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସମସ୍ୟା ହିଁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା? ଉତ୍ତର ଭୂମି କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିଲାମ ହେଲା? ଉତ୍ତର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଇନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଜମିଦାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଙ୍ଗରାଜ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଘସିଂହ ବଂଶର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଚମ୍ପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 7 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ କାହାକୁ
ପ୍ରତାରିତ କରି ନିଜେ ଜମିଦାର ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଶେଖ୍ ଦିଲଦାର ମିଆଁଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କୁକର୍ମର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଦାସୀ ଚମ୍ପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଶୈତାନଠୁ ଆଦୌ କମ୍ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଚମ୍ପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ନେତ ଗାଈକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ମଙ୍ଗରାଜ? ଉତ୍ତର ସାରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ କିଏ ଜେଲ୍ ଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ମଙ୍ଗରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜମିଦାରଙ୍କ ଜେଲ୍ ଯିବା ଅନ୍ତେ ଚମ୍ପା ଜମିଦାରଙ୍କ କିଛି ସୁନା ରୂପା ଗୋଇନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ଧରି କାହା ସହିତ କଟକର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଅଛି ବା ପଳାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକ ସହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳପୁର ଘାଟରେ ଚମ୍ପାକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି? ଉତ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦାକୁ ବା ଗୋବିନ୍ଦା କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି? ଉତ୍ତର ଚମ୍ପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନଈ ପାର ହେବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛି? ଉତ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିଏ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଛି? ଉତ୍ତର ପାଗଳ ଭଗିଚନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରତନପୁରିଆ ଡମଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମଙ୍ଗରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଙ୍ଗରାଜ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ବା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଥ ମା ଆ ଗୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଳନାୟିକା ଚମ୍ପା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ ସହିତ କାହା ଦୋକାନରେ ରାତି ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୋପୀ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରେ ଚାଲ କଟକକୁ ଚାଲ, ତୋତେ କ'ଣ କରିଦେବି ଦେଖିବୁ, ଏହା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଭଣ୍ଡାରୀ ଟୋକାକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦରୁ ଓକିଲମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଗତିବିଧି ଓ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଚୟ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ଓକିଲ ରାମ ରାମ ଲାଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜାତିକୁ ପାଣିକୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଇଂରେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦର୍ପଣ ରାଜା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କାହା ଦରବାରରେ ଫେରାଦ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ତଳପାଥପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀର ଖୁରରେ କାହାର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଚମ୍ପାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚମ୍ପା ସାରିଆକୁ କରାୟତ୍ତ କରିଛି? ଉତ୍ତର ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଧନପତ ରାୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନବାବ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ମୁନ୍ସି ଅଜାୟବ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ରୟ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 31 ଜୁଲାଇ 1880 ମସିହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣାସୀ ନିକଟସ୍ଥ ଲମ୍ହି ଗ୍ରାମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 15 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିବରାଣୀ ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ଜମିଦାର ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ନାଖେରାମ ରୁହେ? ଉତ୍ତର ବେଲାରୀ ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ପଟୱାରୀ ବା ଅମିନ ପଟେଶ୍ୱରୀ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବେଲାରୀ ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜମିଦାରଙ୍କ ଚପରାସୀ ଏବଂ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୃଷକମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେତେ ଗୋଟି
प्रकारर कृषकଙ୍କ संपर्क वर्णना करिसंती उत्तर 3 प्रकारर। परवर्ती प्रश्न प्रेमचंद को गोदान केबे प्रकाश पाइथिला उत्तर 1936 मसीहा। परवर्ती प्रश्न हरि केउठारे रुहे उत्तर बेलारी। परवर्ती प्रश्न राय साहेब अमरपाल सिंह केउठारे रुहंती उत्तर सेमरी। परवर्ती प्रश्न राय साहब का घरे केउ यज्ञ बा केउ नाटकर अनुष्ठित करा जायतिला उत्तर धनु यज्ञ नाटक। परवर्ती प्रश्न राजा जमीदार राय साहेब का घरे अनुष्ठित नाटक धनु यज्ञ हेरी को केउ भूमिका निर्वाह करिबार थाए उत्तर राजा जनकंकर मालीर भूमिका। परवर्ती प्रश्न जमीदार राय साहब को घरे अनुष्ठित धनु यज्ञ नाटकर आयोजन करिबा निमंते हेरी को केते टंका चांदा देबाकू पड़िथिला उत्तर 5 टंका। परवर्ती प्रश्न हेरी एवं गोबर मध्य संपर्क कौन उत्तर बाप पुओ। परवर्ती प्रश्न गोबर गाँरु पलायन करी केउठारे रुहे उत्तर सहरर मिर्जा खुर्शीदଙ୍କ निकटरे। परवर्ती प्रश्न गोबर केते टंका दरमारे सहर रे चाकरी करिछि उत्तर 15 टंका। परवर्ती प्रश्न कथा कथित साहूकार किए थिले उत्तर झिंकुरी सिंह। परवर्ती प्रश्न मेहता और मालती कहा घरे रुहंती उत्तर हरि। परवर्ती प्रश्न मेहता केउ विषय रे आलोचना करंती उत्तर कृषि और कृषकों समस्या को नहीं। परवर्ती प्रश्न मालती केउ विषय रे पचारि बुझे उत्तर ग्रामीण महिला स्वास्थ्यावस्था रहणी सहणी विषय रे। परवर्ती प्रश्न किए शिकार पार्टी आयोजन करी समस्त ग्रामवासी खाइबा पीबार व्यवस्था करती उत्तर मिर्जा खुर्सद। परवर्ती प्रश्न परजा उपन्यासर रचयिता किए उत्तर गोपीनाथ महांती। परवर्ती प्रश्न प्रथम विश्वयुद्ध केबे आरंभ होई केबे समाप्त होईछि उत्तर 1914 मसीहा रे आरंभ होई 1818 मसीहा रे 1918 मसीहा रे समाप्त होईछि। परवर्ती प्रश्न केउ मसीहा रे ओडिया माटी रे बा ओडिशा माटी रे गढ़ी उठुछि नवजुग साहित्य संसद उत्तर 1935 मसीहा रे। परवर्ती प्रश्न केबे भारत छाड़ आंदोलन होइतिला उत्तर 1942 मसीहा। परवर्ती प्रश्न द्वितीय विश्वयुद्ध केबे होइतिला उत्तर 1939 मसीहा। परवर्ती प्रश्न केबे गोपाल वल्लभ दास भीमा भूया उपन्यास प्रकाश पाइथिला उत्तर 1908 मसीहा। परवर्ती प्रश्न सुक्रू जानी तांकर गाँर नाम कौन थिला उत्तर सरसुपदर। परवर्ती प्रश्न सुक्रुजानी स्त्री नाम कौन उत्तर संबारी। परवर्ती प्रश्न सुक्रुजानी स्त्री संबारी मृत्यु केमिति होइथिला उत्तर कोरापुटिया बुटा बा बुदा गहलरू बाहरी थिबा महाबाल बाघ हाबुड़े पड़ी। परवर्ती प्रश्न सुक्रुजानी बड़ पुओं नाम कौन थिला उत्तर मांडिया जानी। परवर्ती प्रश्न सुक्रुजानी सान पुओं नाम कौन थिला उत्तर टिकरा जानी। परवर्ती प्रश्न सुक्रुजानी दुई झीओं नाम कौन थिला उत्तर जिली एवं बिली। परवर्ती प्रश्न सुक्रुजानी विश्वास जे सबुरी कर्ता गोटिए कौन
उत्तर भूत बा डुमा। परवर्ती प्रश्न काजेडीर बापांक नाम कौन थिला? उत्तर पुरी जानी। परवर्ती प्रश्न मांडिया काहाकू मने मने भल पाउथिला? उत्तर काजोड़ी। परवर्ती प्रश्न झिली काहाकू भल पाउथिला? बागलाल बागदत्तांको। परवर्ती प्रश्न जरिमाना नदेले शिक्षा बा जेल हो जीवो बोली किए शुक्रुजानी को कहिले? उत्तर जमान। परवर्ती प्रश्न लाउ तुम्बारे कौन थुआ होइते रहिथिला? उत्तर मांडिया पेज मुंदाक। परवर्ती प्रश्न किए मरी जाइथिबा शब निकटरे आगुना बिलुआ परी सहानुभूति देखांती? उत्तर ढेरू चालान। नाइकी सेलिंगी परजा। परवर्ती प्रश्न काहा कथारे राजी होई शुक्रुजानी थोड़गुड़ा गाँर साहुकार रामचंद्र बिशोई घरे मुंड बिकी टंका करज आनिथिला? उत्तर नाइकंक कथारे। परवर्ती प्रश्न शुक्रुजानी रामचंद्र बिशोयंक ठारू केते टंका करज आनिथिला? उत्तर 100 टंका। परवर्ती प्रश्न साहुकार केते टंकिया टिकिली मारी गजा लिखि नेले? उत्तर अणिकिया टिकिली मारी। परवर्ती प्रश्न गाँर नाइकी सालिंगी परजार गोती किए? उत्तर काऊ परजा। परवर्ती प्रश्न झिली एवं काजुड़ी को किए भल पाउथिला? उत्तर बागला। परवर्ती प्रश्न झिली बिल्ली पाई किए बण को कंदा खोजी आनिबाकू जाए? उत्तर काऊ परजा। परवर्ती प्रश्न चैती पर्व अवसर रे किए काजुड़ी को उदुलिया टेकी नहीं थिला? उत्तर बागला। परवर्ती प्रश्न गुमास्तार हाथ बारिशी किए? उत्तर दुईटी बुढ़ी रामी और मती। परवर्ती प्रश्न कामरे साहाय्य करिबा बाहाना करी किए डाकी आणे टोकी मानंकु गुमास्तार डेरा भितर को? उत्तर रामी। परवर्ती प्रश्न जमी बंधा दे काहाकू मुकुलैबा पई शुक्रुजानी साहुकारं को बहु थर अनुनय विनय करिथिला? उत्तर तांकर बड़ पुओ मांडिया को। परवर्ती प्रश्न नंदबाली गाँर नाम कौन थिला? उत्तर डुमागुड़ा। परवर्ती प्रश्न शुक्रुर सान झियो बिली को किए विवाह करिथिला? उत्तर नंदबाली। परवर्ती प्रश्न शुक्रु क्षेत्र केउ चाष करिदेइछि साहुकार? उत्तर कमला चाष। परवर्ती प्रश्न साहुकार काहाकू कदम छला घरे रखिथिले? उत्तर झिली को। परवर्ती प्रश्न गाई गोठ सांगरे किए जाए घोर जंगल को? उत्तर टिकरा जानी। परवर्ती प्रश्न काहा जीवनी उपरे अरण्यर अधिकार उपन्यासटी रचित? उत्तर बिरसा मुंडा। आशा करुँची भिडियोटी आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल हेतिबो। भिडियोर आयक अन्य पार्ट किछि दिन मध्यरे आसीबो जहाँकि आपणकर टर्म एंड एग्जामिनेशन पई बहुत हेल्पफुल हबो। एटा बहुत शॉर्ट टाइम रे भिडियोटी बनाई जदि किछि त्रुटि थाए तेबे क्षमा करिवे। रहिली जय जगन्नाथ।